हाय आई एम सचिन माय फ्रेंड चिंटू आमे बुली आसु अट्री जगह खर्दार एक अट्री जगह आउ ए जगह होची पानी फुटुची देखंतु ए पानी गरम पानी आउ मु जाई के देखौची केते गरम होची धर धर हे मापा ये बाबू माने पानी पूरा गरम भयंकर गरम होची पानी गाधेले भल देह बहुत भल ये पानी एते गरम होची तीनटा चारटा कुंड करछंती देखि आसंती से माटी भल हवा पाई से ता पुओ नै गाउची से मा ए बाबू मना कर दे मन फुल पानी सेटा प्रथम कुंड एटा होची द्वितीय कुंड देखिते पानी बाष्प होची बढ़िया देखि पारुथे गरम गरम रे बाष्प बाहरुची एटा गोटे अट्री जगह खर्दा जिला देखि पारुथे केंदी गरम होची बाष्प होची खर्दा जिलार अवस्था आउ गोटे कुंड देखि दोची एटा एपटू ड्रेन करिसंती ड्रेन एपटू जाउची देखि पारुथे एटा आउ गोटे एटा होची आउ गोटे कुंड एटा पूरा सफा अछि पानी एटा पानी केंदी बाष्प बाहर देखि पारथि केंदी बाष्प बाहर अछि किंतु एटा देखलो केते गरम होउछि टिके बाष्प बाहर छने टिके छुइलो देखिए हाथ मार के देखो देखिए हमर फ्रेंड देखिए देखि पारते केंदी लागिला पानी बहुत गरम कौन फुटे बाटू गरम ना फुटेवा परी गरम हाँ कौन अनुभव कले गरम ये कला पर देखि पारते से छुई की पड़े सागे सागे डरिकी बहुत गरम होची पानी मुझे छुची देखा हाँ मुझे देखुची हाथ में धरी पारुनी एमतिया गरम होची देखि पारथे बहुत गरम बड़ टी बुड़ेगा बाबा बाबा भयंकर गरम होची एटा होची द्वितीय कुंड ताठारु ये पानी बहुत गरम अच्छी एटा गोटे कुंड ए कुंड रे कौन करती ना कौड़ी खेल करती गोटे पकई देथिबे सेटा खोजिकी जे पाइबो तार पुणी पुण्य हम सेटा कुंड कर देखि पारते एटा गोटे कुंड ए कुंडटा होची लेखाई देखि पारते एटा देखि पारते मानसिक कुंड लेखाई ये है मानसिक कुंड जो कि जार कि पिला माने जा घरे परिवार पिला हो नथिबे से माने एठी आसिकी आसंती तांकर मानसिक पूर्ण होवा पई देखि पारथिबे एटा होची सेटा कुंड एटा खर्दा जिल्ला अट्री जगह आ गोटे अलग देखौजी तुमको देखि पारबे सेटा होची तार धारा गुडी को मुख्य धारा एठी अछि एटा देखि पारथे पानी केंदी फुटुची एटा होचे मुख्य धारा अट्री रो देखि पारते टंका गुडा पकेइचंदी सब आउ पानी केंदी फुटुची देखि पारते केंदी फुटुची देखि पारते एटा होची प्राकृतिक नेचुरल देखि पारते आ सांग पचारिया चिंटू हाँ भल लगुच पानी केते गरम रे फुटुची देखि केते कहबे टिके ता विषय रे केते जोर फुटुथिबो कहि ये लगा की 60 डिग्री नाइ बेसी हो बेसी 90 डिग्री से कहउछन 90 डिग्री तापमात्रा रे से गरम होची देखि परते केते जोर फुटुची से पानी
ଏଇଟିର ପାଣି ମୁଖ୍ୟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଧାରା। ଆମେ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ଗୋଡ଼ ଗାଧେଇକି ଦେଖିଲୁ, ଯେଉଁଟା ହାତ ଆମେ ଧୋଇକି ଦେଖିଲୁ, ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଗରମ ହେଉଥିଲା ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଅଟ୍ରି ଜାଗା ସବୁ ପ୍ରକାର ଦେଖ କାମ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଟ୍ରି ଜାଗା। କରିଦେଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଟ୍ରି ଜାଗାରେ ସବୁ ଜାଗା ଦେଖେଇଲି, ସେ ଗାଧୋଇବା କୁଣ୍ଡ ଦେଖେଇଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଜାଗା। ମେନ୍ ଜାଗା ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଖ୍ୟ ଧାରା କହୁଛନ୍ତି ଅଟ୍ରିର। ଏଇଠି ଅଧିକ ପାଣି ଫୁଟୁଛି। ଆମେ ଚିଣ୍ଟୁ ସହିତ ଆସିଥିଲୁ, ଯିଏକି ମୋର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତା ସହିତ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ କେତେ ଦିନ ପରେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଜାଗା ସବୁ ସେପଟେ ଦେଖାଉଛି। ସେପଟେ ହେଉଛି ମେନ୍ ଗେଟ୍, ସେପଟେ ମେନ୍ ଗେଟ୍। ଏପଟେ ସବୁ ପାର୍କ ହେଇଛି, ପାର୍କ ସିଷ୍ଟମ୍। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଦେଖିକି। ଆଉ ଯଦି କେବେ ଆସିନ ଗଲେ ଆସିବ ଆଉ ବୁଲିକି ଯିବ। ତାପରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ଗୋଟେ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।